aqui é o Matheus. Faz tempo que eu não gravo aqui no vídeo. Ganhamos aqui. Acho que agora eu vou conseguir a minha Emily. Droga, só falta mais uma partida, mano. Só falta mais uma partida, galerinha. Só mais uma vencida. Ai, gente, eu comprei o Brawl Pass, tá? Eu comprei o Brawl Pass e eu também abri meu Mega Pet Pod. Eu tinha comprado um Mega Pet Pod. Eu não gravei porque eu não pensei. Eu ia gravar, mas tipo assim, eu não pensei. Aí eu já fiz tudo, já comprei o Brawl Pass, já ativei o Brawl Pass, aí já abri meu Pet Pod. Foi tudo rápido na hora, Sandy. Só foi por pouco, quase que conseguimos. Caramba, o hacker não usa o acessório dele. Morre. Boa. Ai, demora muito. Prefiro já ir logo. Boa, galera, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. 13 minutos. Só tenho 13 minutos, galera. Vamos hackear o canal. Boa, gente. Agora é a hora. Agora é a hora da EMZ entrar em ação. Eu vou até gravar lá com meu pai. Pai, vou pegar aqui a Enes com toda a galera vendo. Vamos? Olha aqui, pai. Enes desbloqueado. Caminho de troféu. Mãe, olha aqui. Consegui a Enes. A última do caminho de troféu. É legal, né? Aí, galera, ganhamos aqui a Emes. Gente, aí eu comprei um Brawl Pass, né? Aí agora eu vou... Só por causa de um tirinho do Brock eu morri. Não, mano. Que coisa. Boa. Boa. Galera, eu não gravei, mas olha aqui. Gale está na nossa coleção.
Vamos ver o que vai dizer. Que isso? Deixa eu sair daqui, galera. Vou convidar aqui meu pai. Vamos ver a partida dele. Oh, tem uma Colette. Watson no time dele. Que isso? E a Colette Lulu do time dele. Peraí, deixa eu trocar meu ícone pra ele. Ô galera, pra que vocês não sabem, ó. Deixa eu pôr em raridade crescente. Aqui, ó, já terminei o de caminho de troféu. Olha, os droids cromáticos. Espaço, fogo, leão, sangue, morte, história, o gênio, Volt. Agora só falta a Pan e a Bia. Como Mickey. Como o Epic. Aí. Queria pôr Emily. Tá, eu vou fazer minha missão do Bull de vencer 8. Minha primeira partida com a Emily deu certo, eu ganhei. Ai, perdão. Arrancaram um ponto nosso. Ai, não. Nossa, a primeira partida que deu errado. Não, a primeira errado. Você faz assim, ó. Aí tu me mata e vem com a bola no meio. Eva. Digital Line. Gente, já deve ter esse meu vídeo, né? Já consumi. Agora a gente tem que só esperar ela. Nossa, todos os nomes que eu fui tá brilhando. Ai, tô muito feliz. Enquanto eu vou pular essa parte, tá? Cadê? Aí galera, voltamos aqui. Peraí.
परे
परे
பறை 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 ப